আমি আজ এসেছি 2 দিবসীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি প্রোগ্রামে স্থান আস্থা রামকৃষ্ণ সেবা সংঘ পরিচালনা বঙ্গভূমি ফার্মাস পরিসর কোম্পানি লিমিটেড চাপাডাঙ্গা একাংশী শব্দে টাইকোড্রামা প্রয়োগ বিধি হিন্দিতে বুঝিয়ে দিচ্ছে অনিতা দেবী ম্যাডাম ডেপুটি डायरेक्टर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल आईपीएम सेंटर सल्टलेक से जैविक है। तो दोनों के बीच में तो दोनों जीने के लिए खाना तो लगता है, खाना भी लगता है और रहन सहन के लिए स्पेस रहता है। तो इससे क्या होता है, मान लो कि आपने ये सीड ट्रीटमेंट कर दिया, देन फिर सोइंग कर दिया मट्टी में, देन दोनों को मिट्टी के अंदर दोनों को रहने के लिए, खाने के लिए, जीने के लिए, देन उसको स्पेस या खाना या पानी, ये तीनों में कंपटीशन आपस में, अल्टीमेटली ट्राइकोडर्मा जीत जाता है। मान लो कि एग्जांपल आपका पोटैटो ब्लाइट क्या क्या बोलते हैं, आलू दोसा, हाँ दोसा, हाँ आलू नबी दोसा दोसा, वो भी एक शत्रक के एक लेड ब्लाइट, वो भी एक शत्रक के कारण हो रहा है। देन आपने उसमें ट्राइकोडर्मा स्प्रे कर दिया, वो ये नबी दोसा वाली वो भी फंगस है, शत्रक है, ट्राइकोडर्मा भी शत्रक है। दोनों को जीने के लिए स्पेस लगता है, जगह लगता है, खाना लगता है और पानी लगता है। तो दोनों आपस में कंपटीशन करेंगे तो ट्राइकोडर्मा जीत जाएगा। आपका छत्रक मर जाएंगे और ट्राइकोडर्मा जीत जाएगा, इसको कंपटीशन कहते हैं। और एक है माइको पैरासिटिज्म, पैरासाइट को सरल भाषा में, इजी भाषा में कैसे बोले कि अपने खुद को जीने के लिए किसी को नष्ट करना जरूरी है, कि मैं अपने घर पे खाना ना खा के आपके घर पे आके खाना भी खा के, ये गंदा भी करके, कुछ भी करके चले, मतलब दूसरों को खराब करता है, मतलब इसका मतलब पैरासाइटिज्म। तो ट्राइकोडर्मा आपके शत्रु के ऊपर पैरासाइटिज्म, इसको माइको पैरासाइटिज्म। तो ऐसे करके कैसे माइको पैरासाइटिज्म करता है, आप पहले स्ट्रक्चर जानेंगे। ट्राइकोडर्मा भी फंगस है आपका, ये क्या बोले नबी दोसा, वो भी फंगस है। फंगस का स्ट्रक्चर आप बोर्ड से एक माइक्रोस्कोप के अंदर नीचे डाल के देखोगे तो उसका स्ट्रक्चर है एकदम एक प्लांट जैसा है। पहले बीज बनेंगे, बीज से फिर ऐसे थोड़ा लंबा लंबा करके फिर बांस बनेंगे, देन फिर उसको सीड्स निकलेंगे, मतलब एकदम एक ट्री जैसा, एक छोटा सा मिनी ट्री जैसा बनता है। इस तरह का दोनों तरफ बनते रहेंगे, आपका नबी दोसा का भी बनेंगे, ट्राइकोडर्मा का भी बनेंगे, इस तरह लंबे लंबे बाल जैसा रहता है। देन उसको ट्राइकोडर्मा ने उसके बाल से आपकी छत्रक के बाल को ऐसे 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 कोइल कर, इसको छत्रक के ऊपर उसको कोइल करके माइको पैरासाइटिज्म। देन एंटागोनिज्म तो वो पहले भी बता दिया, वो भी डायरेक्टली किल। देन एंटीबायोसिस, मतलब एक टॉक्सिन, एक विष, ट्राइकोडर्मा के अंदर से एक विष, एक टॉक्सिन निकलते हैं, उसी की वजह से एक टॉक्सिन उसको स्प्रे करके पॉइजन मारा जाता है। Then induced systemic resistance, induced माने अपनी पैदाइश हुई गुण नहीं, पैदा होने के बाद जो आया हुआ प्रॉपर्टी या गुण, उसको इंड्यूस कहते हैं। रेजिस्टेंस मतलब खुद को डिफेंड करने का, प्रोटेक्ट करने का प्रॉपर्टी। तो एक बार आपने ट्राइकोडर्मा ट्रीटमेंट किया गया प्लांट ग्रोथ आने के बाद, देन उसको एक खुद को प्रोटेक्ट करने का एक सिस्टमिक अंदर का एक प्रॉपर्टी पावर आ जाएगा, उसको इंड्यूस सिस्टमिक रेजिस्टेंस। নিজের সাথে হোক ওই বিষয়ে বাংলায় সুন্দরভাবে কৃষকদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন বিদিশা মণ্ডল মুখার্জি ম্যাডাম, সেই কাজে যে উপায়ে সে বাঁচাবে অন্য ক্ষতিকারক ছত্রাকগুলোর থেকে, এটা হচ্ছে সেই উপায়গুলো। তাহলে প্রথম উপায়টা হচ্ছে কম্পিটিশন, ওই থাকার খাওয়ার জায়গা, লড়াই করবে। এবং এটা জানা গেছে যে ট্রাইকোডার্মা অনেক বেশি শক্তিশালী অন্য ছত্রাকের থেকে, তাই লড়াইটাতে জিতে যাবে, ওর থাকার খাওয়ার জায়গা বানাবে আর অন্যগুলোকে সরিয়ে দেবে। প্রথম এটা হচ্ছে একদম মানে কি বলবো, আমরা বেঁচে থাকার জন্য করি, এটা ও নিজের জায়গাটা আগে বানালো। যদি নিজের জায়গাটাই না বানাতে পারবে তারপরে তার পরের কাজগুলো করবে কি করে? তো এটা ওর জায়গাটা বানিয়ে নিল, থাকা খাওয়ার জায়গা করে নিল। তারপরে হচ্ছে
ওর যে হাত পা গুলো যেভাবে চলে, যেরকম ম্যাম বললেন ওটা একটা গাছের মতো, গাছেরও যেরকম মূল টুল শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে যায়, ট্রাইকোডার্মারও ওরকম বিভিন্ন শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে থাকে। যদি সেটা মাইক্রোস্কোপের নিচে মানে আণুবীক্ষণিক যন্ত্রের নিচে দেখা যায় তাহলে দেখতে পাবেন যে এটার বিভিন্ন শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে থাকে। ওই শাখা প্রশাখা গুলোকে হাত বাড়িয়ে নিয়ে যে ক্ষতিকারকটা আছে তার গলাটা টিপে মেরে দেয়, যেরকম এখানে কিছু জড়িয়ে দিয়ে সাপের মতো জড়িয়ে ওটাকে মেরে দিয়েছে। তো এটা একটা গেল। আবার এই যে, অনিতা ম্যাডাম ও এখানে রিতিশা ম্যাডাম যেরকম পাখি উভয় পাখি বিষয়টি মেরেছে। পরিষ্কার করে কৃষকদের এটা বুঝিয়ে একটা দিচ্ছেন। উপায়। ये पतला वाला ट्राइकोडर्मा का बाल है, अब बाल ही बोल दीजिए, अंग्रेजी भाषा में उसको हम माइसेलियम कहते हैं, लेबोरेटरी भाषा में एक ट्राइकोडर्मा का बाल है। देन ये मोटा वाला आपका ये छट्टू कोई भी नबी डोशा उसी का बाल है। उसी बाल के ऊपर ट्राइकोडर्मा का बाल में उसको ऐसे करके ऐसे बांध दिए, পাখি পাখি बांध মেরে दिए, দেয়। उसको पैरासाइटिज्म। হয়ে গেল। আরেকটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে ডাইরেক্টলি মেরে দেওয়া, সেটা তো প্রথমেই বলেছেন ছুরি ঘুরিয়ে মেরে দেওয়া, আর অন্য কোনো রকম কষ্ট সৃষ্টির কোনো ব্যাপার নেই, সোজা নিয়ে গিয়ে মেরে ফেললো। আর একটা যেটা সেটা বললেন অ্যান্টিবায়োসিস। অ্যান্টিবায়োসিস মানে কারুর জন্য অন্য কোনো একটা ছত্রাকের জন্য ট্রাইকোডার্মা বিষ মেরে দিতে পারে। আর একটা হচ্ছে একেবারে শেষে ইনডিউস সিস্টেমিক রিতিশা ম্যাডাম রেজিস্ট্যান্স, আবার মানে বুঝিয়ে হচ্ছে দিচ্ছেন রেজিস্ট্যান্স মানে কি চিত্রসহ প্রতিরোধ করা। তো এই মাটির মধ্যে থেকে থেকে ধীরে ধীরে ও কি করছে একটা প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ে আসছে, মানে ও নিজেকে ওখানে রাখার জন্য, যেরকম হয় কি করোনা আগে তো ছিল না, কিন্তু করোনাটা আসার পরে এই বছর কি আমরা করোনা থেকে আর অতটা ভয় পাচ্ছি? আমরা কিন্তু খানিকটা মাথা খাটিয়ে নিজেদেরকে বাঁচানোর উপায় বার করে নিয়েছি। আমরা জেনে গেছি স্যানিটাইজার ইউজ করতে হবে, মাস্ক ইউজ করতে হবে, কারোর বাড়িতে জ্বর বেশি হলে আমাদেরকে মানে আমরা জানতে হবে, তাহলে আমরা তাকে এত কষ্ট করে মিলিয়ে পাঠাবো কেন? তো তারপরে দেখা গেল যে ও যে কোনো ভাবে হোক নিজেকে ওখানে বাঁচিয়ে নেবে এবং বিভিন্ন রকমের শত্রু ছত্রাককে মেরে বার করে দেবে। একবারে না পারলেও ধীরে ধীরে ওদের সংখ্যা কমতে থাকবে আর ওর সংখ্যা বাড়তে থাকবে, মানে ট্রাইকোডার্মার সংখ্যা বাড়তে থাকবে ওখানে। না ও যখন যত শত্রু ছত্রাককে মারতে থাকবে ও তো নিজের জায়গাটা তত বেশি হতে থাকবে। তো এইভাবে ও নিজেকে মাটিতে আলটিমেটলি মাটিতে নিজেকে আস্তে আস্তে ছড়াতে থাকবে। প্রতি বছর যদি এইটাই একমাত্র সমস্যা। হ্যাঁ আমি তো বললাম যে মানে কেমিক্যাল ইউজ করার জন্য আমাদেরকে বুদ্ধিটা কম যেমন খরচ করতে হয়, সেরকম কেমিক্যালেরও কোনো বুদ্ধি নেই। সেও গিয়ে বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করবে না, তার রাস্তাতে যা যা পড়বে সে সবই শেষ করতে থাকবে। আর এইগুলো ইউজ করলে কি হয়, এরা নিজেদের বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করে। বুদ্ধি মানে কি, ওর নিজের বেঁচে থাকার জন্য যতটুকু দরকার ও ততটুকুই করবে, আর ওর বেঁচে থাকার জন্য ওকে কোনো বন্ধু ছত্রাককে মারতে হবে না, ও এই শত্রু ছত্রাকগুলোকে মেরে মেরেই এগোতে